Riding ke friendsong sengtini hana hai ketal job notification na leunai friendsong sini omong ke India Post ni bisingti postmaster sini brand postmaster tai assistant brand postmaster tai dak sebok ni bagi omong ke job notification friendsong ginor video payasa na tong di joto details nai mani pore bujiang ginor comment khade friendsong nor omong ke online ti apply ma khanai online ti apply khane date ngang ke tini 15 tarik Julai 2024 ni sini 5 tarik Agust 2024 jora noro online apply claim manai ke norong ni jodi mistake rok apply khai mistake rok na ke noro correction claim manai sini 6 tarik Agust ni sini 8 tarik Agust jora ke sini noro salary ni scale je result tongo jago branch postmaster ni bagai 12000 থেকে 29380 আর পরে ABPM মানে তাই দাকসে বক এবং কাকে 10000 থেকে 24470 টাকা রেজাল্ট লিমিট ওরা গিসিনি এজ লিমিট ফ্রেন্ডং ওরা 18 নিসিমি 40 জোড়া আর রিলেশন মানে ST SC গাঙ্কে 5 ইয়ার রিলেশন মানকাঙ্কে সিনি 45 জোড়া তে রিমানাই তিনি এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেন্ডং অজাগো এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন গাঙ্কে মাধ্যমিক পাস শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস নরংনি মাধ্যমিক নরক অঙ্ক টংনাংনাই তাই ইংলিশ সাবজেক্ট টংনাই নাংনাই আর পরে সিনি ককবরক বা বেঙ্গলি যে কোনো কাছে সাবজেক্ট নাংনাই আমংকে স্টেট বা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসাবে নরংনি মাধ্যমিক ককবরক ফানো তাই বেঙ্গলি ফানো সাবজেক্ট টংন নাংনাই গে আবনি লগি নরংনি ম্যাথমেটিক্স সাবজেক্ট তাই ইংলিশ সাবজেক্ট বো টংন নাংনাই যেসে কপনো তো फ्रेंड्स अब सब समय इंडिया पोस्ट नि गांके सिलेक्शन प्रोसेस गांके नरंनि माध्यमिक नि परसेंटेज जे गोबां बरंनो सिलेक्ट नाय मेरिट लिस्ट अनुसाय सिनी नोटिस नि त्रिपुरानि लैंग्वेज सिंगे लोकल लैंग्वेज सिंगे बेंगली बा ककबरक अजागा रेजाक दे सिनी त्रिपुरानि वैकेंसी दङ प्राय 184 गाय अरनानि दि सिनी त्रिपुराव दुटा डिविजन दङ जे जा डिविजन क्लेमनि अजागा खलाइदि একটা ডিভিশন কা আগরতলা ডিভিশন টেকেশনকে ধর্মনগর ডিভিশন মিশন আগরতলা ডিভিশন করনাদি আবানি রিয়াংপাড়া ব্রাঞ্চ অফিস বা পোস্ট অফিস এসটি নি ভ্যাকেন্সি ইউআর নি ভ্যাকেন্সি এসটি নি ভ্যাকেন্সি আমতে খেরা তং फ्रेंड्स और नाजिनर कामके बो जागा तंग बो पोस्ट ऑफिस नि बागै भ्याकेन्सि फाइजा और नाजिको बामपुर बारबी लाम हेरको एसटी नि भ्याकेन्सि दङ गाय सिनि विजयनगर আমतिरक गसिन टोटल আগরতলা डिविजन नि बागै 92 ভ্যাকেন্সি আর পরে সিনি ধর্মনগর ডিভিশন नि बागै नानि दि अरब अपरे स्कोर पोस्ट ऑफिस और एसटी नि बागै भ्याकेन्सि আর পরে सिनि बागाइसेरी अरब एसटी नि बागै भ्याकेन्सि আমাকে গজা তंग नर नानि दि अरब टोटल 87 जराबै दङ फ्रेंड्स प्राय सिने एसटी नि भ्याकेन्सि दङ प्राय 57 दक 184 नि बिसिंग ओमफ्राय आनरिजर्व दङ 83 आमाहायरक ओमफ्राय नरक যারা এপ্লাই খাইমানে খলাইদি বা এপ্লাই খাইনে মুসঙ্গে খলাইদি আমকে সিনি পোস্ট অফিস নি প্রতি বছর না হাজার ফ্রেন্ডস অব গায় আসন্ন ফ্রেন্ডস টেসে ধরনের হাই হামবাই